ترتجل بصوت وخيل فما لك في الأرض دروب صغير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي اور وہی وہ ذات ہے انشاء لکم السماء جس نے بنائے تمہارے کان والابصار اور آنکھیں والافئدہ اور دل قلیلا ما تشکرون بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں میرے بھائیوں کہ اگر یہ اصل چیز خراب ہو جائے نا جی، کان ENT اسپیشلسٹ سے پوچھ لو، یہ کان کا اگر پردہ خراب ہو جائے تو یہ دوبارہ نہیں بن سکتا، ادھر مشین ہی لگے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کا تھوڑا بہت درد کا کوئی علاج ہو سکتا ہے، ایسے مطلب چھوٹے موٹے علاج ہو سکتے ہیں، پردے کا کوئی مسئلہ بن جائے پردہ دوبارہ نہیں ڈال سکتا، آگے سمجھ۔ اور یہ آنکھ کا بھی پرابلم یہی ہے، پیچھے سے نظر خراب ہو جائے اندر سے کوئی ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر سکتا، اس نظر کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ باقی آپ کا کوئی آنکھ کا پرابلم ہے، کوئی چیز لگ گئی ہے، کوئی جناب درد ہو رہا ہے، اس کا علاج ہوتا ہے۔ دل بھی اسی طریقے سے۔ یہ تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ تم میری یہ نعمت بہت بڑی تمہیں میں نے عطا کی ہے، مفت میں عطا کی ہے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن تم اس کا میرا شکر ادا نہیں کرتے۔ پڑھ لو اس کو۔ هو الذی وہی وہ ذات ہے ذراکم جس نے تمہیں پھیلایا فی الارض زمین پر، جس نے زمین پر تمہیں بسا دیا، تمہیں پھیلا دیا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف تم کٹھے کیے جاؤ گے۔ جس نے تمہیں پھیلایا ہے وہی تمہیں اکٹھا کرے گا۔ هو الذی وہی وہ ذات ہے یحیی و یمیت جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور دن اور رات کو وہی لاتا اور لے جاتا ہے، یعنی دن اور رات کا بدلنا بھی اس کے قبضے میں ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ دن اور رات کا بدلنا بھی اس کے قبضے کے اندر، یہ دن اور رات اس کے حکم سے بدلتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ افلا تاقلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ بل قالوا مثلا بلکہ انہوں نے کہا مثلا اس کی مثل ما قال الاولون جو پہلوں نے کہا، قالو کہتے ہیں اذا متنا کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا ہو جائیں گے مٹی، وَعِظَامًا اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا واقعی ہی ضرور ہمیں اٹھایا جائے گا۔ یہ بڑا شاکا قرآن میں دیکھ لیں، بار بار اس چیز کا ذکر کیا، بڑا شاکا لوکاں بڑا شاکا کہ جناب یہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ بلا شبہ یقیناً یہ وعدہ دیا گیا ہمیں، وَآبَاؤُنَا اور ہمارے باپ دادوں کو بھی، ھذا یہ من قبل اس سے پہلے، ان ھذا نہیں ہے یہ الا اساطیر الاولین مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ ساڈے دادا پردادے تردادے نو یہی کیا گیا سی دوبارہ اٹھو گے، کدو اٹھاں گے؟ اٹھتے تو ہے نہیں، ساڈے اینے دادے پردادے تردادے چلے گئے ہاں جی، انہوں نے بھی کیا گیا سی دوبارہ تسی اٹھو گے دوبارہ اٹھو گے، اجے تک تو کوئی اٹھیا نہیں۔
ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਕੁਲ ਲਿਮनिल अर्ज़ु, कुल इन्हें कह दे, इन्हें कहें लिमनिल अर्ज़, ये ज़मीन किसकी है, व मन फीहा, और जो इस पर है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो तो बताओ, सयक़ूलून लिल्लाह, कहेंगे, ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह की है। ये मुशरिकीन मक्का है। मेरे नबी इनसे पूछें, ओए तुसी जो कहते नहीं दोबारा उठाएगा वो जमीन के दिया, इसके ऊपर जो कुछ है ये किसका है? हाँ जी, जरूर कहेंगे अल्लाह का। कुल कह दे, अफला तज़क्करून, क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? कुल इन्हें कह दे, मर रब्बुस समावाति सबई, कौन जो है रब है 7 आसमानों का, व रब्बुल अर्शिल अजीम, और रब है अर्श अजीम का, सयक़ूलून लिल्लाह, जरूर कहेंगे अल्लाह है, अल्लाह का है ये। कुल कह दीजिए, अफला तत्तकून, क्या तुम डरते नहीं हो, उससे डरते नहीं हो? कुल कह दीजिए, कह दें, मम बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन, किसके हाथ में है बादशाहत हर चीज की, व हुवा युजीरु, और वो पनाह देता है, वला युजारु अलैहि, और उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो, सयक़ूलून लिल्लाह, जरूर कहेंगे अल्लाह। कुल कह दीजिए, फ़अन्ना तुसहरून, फिर क्यों तुम पर जादू चल जाता है? और फिर तो जादू कहना हो जाता, जो सारा कुछ मनन तुसी डे हो, अल्लाह करदा, अल्लाह करदा, अल्लाह मालका, फिर मोड़ तोड़ के फिर तुसी उत्थे ते जादू को चल के ना जाता। ये वो मुशरिकीन मक्का भी जो अल्लाह को मानते थे, अल्लाह को मानते थे, वो उन्होंने 365 जो बनाए हुए थे बुत, वो उनको वो सिर्फ कहते थे हाउलाए शुफाउना इंदल्लाह, ये अल्लाह के पास हमारे सिर्फ सिफारिशी हैं। हाँ जी, ला हम इनकी इबादत माना अबुदुहुम, हम इनकी इबादत नहीं करते, सिर्फ इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाह ज़ुल्फा, सिर्फ इसलिए कि ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं। दसो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ बल आतैनाहुम बिल हक, बल्कि हमने उन्हें दिया हक, ये हक दिया ये, इन्नहुम लकाज़िबून, बेशक फिर भी वो झूठ बोल रहे हैं, बेशक वो लकाज़िबून यकीनन झूठे हैं, यानी फिर भी झूठ बोल। मत्तखज़ल्लाहु मिन वलदिन, नहीं बनाया अल्लाह ताला ने औलाद, अल्लाह ताला ने औलाद नहीं बनाई। वमा काना माहू मिन इलाहिन, और ना उसके साथ कोई माबूद है, मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, इला का माना है, उसके साथ कोई इला भी नहीं है। इज़ल्ला ज़हबा, उस वक़्त जरूर वो ले जाता, अगर कोई इला होता तो जरूर वो ले जाता। कुल्लु इलाहिन, हर माबूद, बिमा खलका, उस चीज को जो उसने पैदा की होती, वला अला बाजुहुम अला बाजिन, और जरूर चढ़ाई कर देता उनका बाज पर। हाँ जी, एक ने इला ने दूसरे दे चढ़ाई कर देनी सी, जिदा तुसी ताकतवर लोग जड़े आ वो दूसरे दे चढ़ाई कर देते हैं गरीब दे उत्ते, ऐसे तरीके दे नाल एक इला ने दूसरे इला के ऊपर क्या कर देना था, वला अला बाजुहुम अला बाजिन, एक इला ने दूसरे इला पर क्या कर देना था, चढ़ाई कर देनी थी। अगर दूसरा होता तो तुसी जमीन ते दाता है क्यों नहीं चढ़ाई करता,
سبحان اللہ، پاک ہے وہ اللہ، اما یصفون، جو تم بناتے ہو، جو تم بناتے ہو اللہ اسے پاک ہے۔ عالم الغیبی، جاننے والا غیب کا، وشہادتی، اور حاضر کا، فتعالی اما یشرکون، تو بہت بلند ہے وہ جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ سبحان اللہ۔